देखो प्रथम तेल पकईली लंका पकईली एबे फुटण पकईली टे फुटणटा आमर फुटी आसिले पियाज टमाटो पकईबा। एबे पियाज पकईदेली टिके भाजीदबा। टिके लुण पकईदबा। एबे हलदी पकईदबा। किछि कटा हेतिबा टमाटो पकईदबा। किछि लंका गुंड। किछि चिकन मसाला ऐड कर देबा। आमर हो आसलानी मसला एबे कोबी आलू काटी रखी ऐड करदेबा। एबे हम आपको सिझिबा पई टिके छाडी दबा। देखो कोबीटा जिते सिझिब कषि हम से टेस्ट लगे। घोड़े दबा। आपण मैंने तो जानते टे पत्र कोबी टे टाइम लगे
କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, କିଛି ଗରମ ମସଲା, ଏମିତି ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ରୁଟି ସତରେ ଭାତ ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।